السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقرا هنا نص باللغة الفرنسية. لي فاكانس يعني الأجازة، والمو هنا الكلمة دائما بتيجي بلوريال جمع، وهي بلوريال فيمينا جمع مؤنث. سالي ليزامي، سالي ليزامي يعني أهلا الأصدقاء. ليزامي هنا بيكون في وصلة. Je suis rentrée de Charmes يعني أنا جيت أو وصلت من شرم. Quelles bonnes vacances يا لها من أجازة جميلة. La ville est magnifique يعني المدينة هي شارم et magnifique رائعة. Il faisait beau هنا بتكلم على الطقس يعني كان بو جميل. le يعني المية était كانت froide يعني باردة، وهنا الكلمة محطوط لها الفيمينا لأن الماء هنا فيمينا مؤنث. J'ai tout oublié يعني أنا نسيت. J'ai tout oublié. Devant la mer قدام البحر. Devant la mer البحر. Vraiment حقا. J'étais très contente. يعني أنا كنت سعيدة جدا. Les vacances, salut les amis, je suis rentrée de Charme. Quelles bonnes vacances. La ville est magnifique. Il faisait beau, l'eau était froide. J'ai tout oublié devant la mer. Vraiment, j'étais très contente.